rester dans la même circonstance parce qu'on voulait rendre hommage à un grand monsieur, un grand formateur, quelqu'un qui a vu défiler des générations et des générations de musiciens, de chanteurs, Rachid Ben Khouit, Allah yarhamou. Et puis pour nous en parler, un de ses élèves, il y en a eu je ne sais pas si c'est des centaines, mais il y en a eu tellement, hein, Amin Bounah. Il y en a eu tellement. Voilà. D'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation pour nous parler de Rachid, Allah yarhamou. C'est un honneur pour moi باش نقدر نتكلم على عمي رشيد. Un grand honneur pour moi وكما سبقت وقلت شاهد على العصر. Pour moi c'est un témoin d'un tout un siècle. Donc, toute la génération, le 19e, plutôt le 21e siècle, fait, elle a eu deux, on va dire. C'est vrai qu'on ne se rend pas compte, hein, mais c'est quelqu'un qui a toujours été dans le conservatoire, dans l'association. Il était fait le Bestangia, il était fait l'association Ishbilia, il était au conservatoire et il était toujours là pour apprendre les rudiments de la musique andalouse. Ça, c'est quelque chose. Et puis, c'était sa vocation, je pense, hein, Oui, c'était un intellectuel avant tout, c'était un artiste et un formateur, un académicien aussi, donc il a fait l'associative, le conservatoire. Moi, j'ai eu l'honneur, je faisais partie de la dernière génération de l'ITAL. J'ai fait avec lui le conservatoire municipal de Constantine. D'ailleurs, c'était le vœu تاعو le dernier vœu اللي كان يقوله لي un mois avant son décès الله يرحمه ويوسع عليه قال لي je souhaite ونتمنى نعاود نشوف le conservatoire مفتوح هنا في قسنطينة. Oui. Donc, le conservatoire qui est fermé pour travaux depuis. Oui, pour travaux, bien sûr, depuis 2016. Voilà, depuis. Puis c'est vrai que la rénovation tarde un peu, mais oui. Bon, ben c'était travaux et ça va se terminer un jour. Mais pourquoi il tenait tant au conservatoire? Parce que c'est la formation. C'est la formation. Voilà, c'était la formation académique, la formation, l'initiation au solfège. Il insistait surtout sur ça. Donc, pour les élèves, pour les nouveaux, pour leur apprendre les bases de la musique. Donc, pour lui, il fallait faire une formation académique, le conservatoire, le solfège, et après tout ce qui va avec le melouf et la musique classique algérienne, ça viendra en deuxième. Ça vient après, mais c'est surtout, lui, c'était la formation de base, oui. Parce que quand on a une bonne base, on peut aller très loin. Je pense que c'est ça. Et c'est vrai qu'il avait dans l'association, dans le conservatoire, il avait des filles, des garçons, c'est quelqu'un qui formait tout le monde. Tout le monde, de tout âge, tous les instruments. Voilà. C'est important de le dire, hein, parce que c'est pas seulement le violon, tous les instruments. Mais il faut avoir aussi un background extraordinaire pour ça. Un grand bagage, non seulement dans la pratique de l'instrument, et aussi dans tout ce qui est l'histoire de la musique, la musicologie, l'ethnomusicologie. Donc, il était un homme de culture, je vais dire, dans la poésie, dans tout. Donc, mais c'est vrai, on pense tous qu'apprendre la musique andalouse, c'est d'abord les notes. Non, il y a une histoire à apprendre, d'où vient cette musique, comment elle a été développée, comment elle a été faite. C'est ça, je pense. C'est du classique, donc ça date à partir, on va dire, du XVIIe siècle, donc il faut connaître l'histoire, il faut connaître l'histoire des poètes, il faut connaître l'histoire même de la ville et comment la musique كيفاش تطورت هذيك la musique هنا عندنا jusqu'à son dernier souffle. والله انا نقول لك مسمعني على بالك باللي il a gardé toute la lucidité. Oui, même au niveau mental, il se souvenait de tout, même des prénoms, des noms. أنا كان يسقسيني على tout le groupe, un par un, l'autre زوج, l'autre هذيك, les détails. Voilà. On a fait un voyage à Grenoble en 2008. C'était dans le cadre du jumelage entre les deux villes, entre Constantine et la ville de Grenoble. Il l'appelait à l'époque, il était déjà d'un certain âge, il l'appelait Rachid Cœur de Lion, tellement il était vraiment tout le temps, il se... Bon, je sais que l'émotion en plus, parce que c'est vrai que Rachid Ben Khouit était quelqu'un de très présent dans la vie de tout le monde. On va marquer une courte page publicitaire avec notre partenaire Coral Pachir, puis on va continuer notre débat. Le bonjour d'Algérie tout en couleur avec Coral Peinture.
Eh bien voilà, c'était une courte page publicitaire un peu pour reprendre nos émotions. Mais c'est vrai que, eh bien, Rachid Ben Khouit, eh bien, c'est un grand monsieur et je pense que ceux qui ont assisté à l'enterrement, eh bien, il y avait des gens de la famille musicale qui ont assisté, lui ont rendu un dernier hommage. Nous, on a recueilli ces impressions avec notre ami Saïd Belaz. إنسان طيب مخلص مريض بالفن. الصديق المرحوم كنا على يعني الجانب الفني والجانب الانساني في شخصيه المرحوم ربي يرحمه. اولا نقولوا انا لله وانا اليه راجعون، كل نفس ذائقه الموت. الاستاذ والمعلم والاب والصديق سي رشيد بوخويط كأحد أعمدة من أعمدة الملوف في مدينة قسنطينة، كان محافظا على هذا التراث وكان يلقنه بالطريقة العلمية. يعني منذ صغره كان أستاذ بالمعهد البلدي للموسيقى قبل الثورة، ومن بعد الثورة بعد الاستقلال واصل في نفس العمل في تكوين أجيال وأجيال، وكان ديما يحافظ على هذا الموروث الثقافي. نقول الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية اللي فيها 3 مدارس من المالوف الغرناطي والصنعاء بالجزائر العاصمة. سي رشيد بوخويط ديما الأولاد اللي كونهم والأجيال اللي كونهم هي خير دليل على ذلك. يعني كان في جمعيات كثيرة، كان في جمعية البسطنجية، كان في الجوق المحلي والجوق الوطني، كان ديما ناشط الله يبارك، إنسان مخلص، ضميره المهني المستوى العالي، ديما كما نقولوا لي سيريو في الخدمه. والحمد لله كون اجيال واجيال وراهم يشهدوا له درك يتكلموا عليه. باش راني يتكلموا عليه العمل تاعو اللي يتكلم عليه. ربي يرحمه ويوسع عليه ان شاء الله، وربي يصبر العائله وكل الاصدقاء والاحباب. كان ما شاء الله حبيب والدينا، انسان مثقف في الفن، في الحياه اليوميه. انسان كنت معه في لا دياليز، ندير معه لا دياليز. انسان ديما البشاشه عليه، يعني مع كل صفه الحسنه كانت فيه. فيما يخص استاذنا وشيخنا بوخويط الله يرحمه، هو قام من قامه المالوف هنا في قسنطينه، ربى اجيال كبيره وكثيره وعلمهم، وخلى طابع تاعو لهنا في قسنطينه. لو ستيل تاعو اللي كان اللي يخدم به درك واحد يخدم به لو ستيل تاع بكري الله يرحمه. راهو ربى اجيال كبيره وكثيره. انا ما حصليش شرف باش خالط رشيد ربي يرحمه، لكن الجد كان يحكي لي عليه وعقبوا مع بعضهم بزاف، يعني حفلات والله يبارك. يعني راهو مولود عنده موروث الله يبارك لاباس به، صافي في الكمان، في العزف على الكمان ولا في حوايج خلاف. ربي يرحمه ويجعله في الجنه ان شاء الله. وهذا ما نقول. لكن العلاقه هذيك بينه وبين الحاج الفرقاني الله يرحمه يركز على النقطه دي، علاقته مع الحاج الفرقاني هم اساتذه تاع هذا الفن تاع الملوك. العلاقه بيناتهم كانت علاقه يعني وديه، وكانوا ديما يعني كي الخوا، يعني ما في الحفلات ولا في التورني يمشيوا مع بعضهم. يعني كان يحكي لي غير عليها بالخير. Je pense que c'est vrai qu'il a laissé une grande impression et puis surtout il nous a laissé beaucoup d'élèves. Tu étais un de ses élèves. Qu'est-ce que tu retiendras de Rachid Ben Khouit le domaine musical et le côté humain? Là, je vais commencer par le côté humain. C'était un père, un grand-père, un ami, un frère en même temps. تتعلم من عنده سي كوا واش معناتها الانسان يكون مخلص في الحياه ويكون محب للناس ويكون صادق ديجا. دونك انا كان لي شرف ديما نهضر معاه، يحكي لي تلقاه يمد لك 70 سنه ولا 80 سنه من خبره فنيه، يمدها لك دون اون ديسكسيون هكا اوتور دون طاس دو تي ولا دان كافي. كان انسان اللي يتقن الصمت يعني بحكمه، هذيك بالحكمه الحقيقيه تاعها. Le silence, enfin le silence non, mais le silence. الصمت اللي فيه الحكمة. Ouais, dans la musique, c'est une note musicale, le soupir. Mais bien sûr, le soupir, voilà, c'est la note la plus importante. C'est la note الأخرى.
ارتستيكمون كان الانسان ما يخلطش بين العلاقه الفنيه اللي تكون بينه وبين اشخاص وبين العلاقه الشخصيه. دونك il était sévère في الفن، عنده لي سي كونفيكسيون لوي. هذه كان انسان دونك الافكار تاعو لانه ما بناهاش من عدم، بناها سور دي باز وابحاث وهذيك، ولكن غير تخرجوا من الجانب الفني هذاك تلقى شخصيه خلاف. دونك est-ce que c'est quelqu'un qui était innovateur ou là c'est quelqu'un qui était très conservateur dans le domaine musical bien sûr? Dans le domaine musical هو كان ديما يقول لنا لا ميوزيك سي تو سكي ادوسي لي مورس، والانسان لازم يكون يسمع تو لي ستيل اللي كاينين في لا ميوزيك ومام في لا كولتور، يحب التياتر يحب السينما يحب تو. un vrai artiste. Voilà, un vrai artiste. C'était un conservateur في المالوف. Mais hors Malouf, c'était un vrai connaisseur. Donc, non, je crois que son ambition, c'était que le Malouf... تدوين toujours. Voilà, c'était perpétué. هذا هو الحلم تاعو. حنا في الكونسرفاتوار ديجا دون معنا أكثر من 4 نوبات. كي نقولوا التدوين يفو بريسيزي باللي هذاك التدوين سي بور لينيسياسيون المالوف. هو بور لوي كي تجيب طفل صغير للكونسرفاتوار ولا ايكول كي تعطي له نوبه على طريقه علميه وعلى السولفاج راح يقدر يفهم ويتوسع أكثر في هذاك الشيء، ماشي l'interprétation professionnelle, bien sûr. Non, l'interprétation. Mais là, c'était beaucoup plus la formation académique. Et puis, bon, je pense son vœu, c'était ça, c'était de voir ses élèves grandir. Et il en a vu beaucoup. Hein. Beaucoup. وصلوا. كاين même اللي وصلوا كبرهم ودمات الله يرحمهم وشافهم. Bien sûr. كون نبداو on va citer les noms, ما يخلصوش. Grande liste. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des générations depuis les années 60, même un peu avant. Un peu avant. Voilà. Et les 50, la fin des années 50, 60, et jusqu'à maintenant. Et lui, il a tout le temps été l'un des plus grands formateurs. Tu veux, je crois que le meilleur hommage que l'on puisse rendre à un cheikh, c'est lui dédier quelques notes. Voilà, bien sûr. عزيز عليا وعزيز عليه. كان يحبوا هذا. Bien sûr. Très bien. Donc, on va se dire le temps, voilà, Amin Bounah qui va rendre hommage à son maître Rachid Ben Khouit et à son professeur qui nous a quittés, je vous rappelle, il y a à peine 3 jours. Oui, c'est Rabbi yarhamou. يا دموعي جرحت مرامقي وجريتم على الخد سواقي إن يوم الفراق قطع قلبي قطع الله قلب يوم الفراق ولو وجدنا إلى الوصال سبيلا لما دقنا سم الفراق مذاقي غصة الموت كساعة ثم تمضي غصة الموت ساعة ثم تمضي وفراق الحبيب في القلب باقي من بعدكم قد ضاق في عين الفضاء والفراق ما كان مني بالرضا وانا صابر على حكم القضاء ويصبر قلب الذي ما كفاه
صحت يعطيك الصحة. C'est très émouvant. Parce que c'est vrai que l'istikhbar يحكي على الفراق وبي قضاء الله لا غالب. La vie continue. الحمد لله bien sûr. Non, la vie continue. Amine. Et puis c'est vrai que كيما قال بعد في الاستخبار دونك غصة الموت كساعة تمضي وفراق عمي رشيد راه ديما في القلب باقي دونك حنا نعيشوا معاه ديما Rabbi yarhamou. Moi, je regrette une chose, c'est qu'on devait lui rendre tous les deux visite avec une caméra pour l'enregistrer. On n'a pas pu le faire, faute de temps. ما كتبش ربي انا نقولها دونك فوالا يسمعيني لا انسيستي قال لي غير تفوت وقت لو فوت وهذيك نسجلوا في الدار. On n'a pas eu beaucoup de temps. حكم الإله يقضي على العبد كيما نقول. مش رايحين نديروا حنا نصبروا. De toute façon, نتمناو انه je crois qu'Amir Rachid a laissé, je crois, suffisamment d'élèves pour perpétuer ce qu'il a aimé. J'espère aussi que son vœu se réalisera. C'est de revoir un jour, eh bien prochainement, bientôt, je l'espère le plus rapidement possible, le conservatoire musical de la municipalité de Constantine ouvrir ses portes. Inch'Allah, ya Rabbi, on l'espère tous. Je vous remercie ثاني على هذا l'hommage وان شاء الله يوغا notre hommage très bientôt نعاودوا نديروا. ان شاء الله هذا c'est un petit hommage qu'on voulait lui rendre cher parce qu'il نعاودوا نعزيو عائلته ونقول لهم ربي يصبركم والحاجه نقول لها ربي يطول في عمرك اللي في تاعو بكل ثاني اللي ما حضروش على بالي باللي بزاف تحرقوا قلوبهم عليه دونك نقول لهم ربي يصبركم ان شاء الله ويبقى توجور عمي رشيد يبقى ديما في قلوبنا والشيء اللي خلاه لنا وكذا كيما نقولوا حنا رانا على العهد باقون. Bien sûr, bien sûr, il faut rester fidèle d'abord à son enseignement, à son message et à ses vœux, parce que lui, il a voué toute sa vie à la formation musicale et puis pour perpétuer ce patrimoine qu'est le Malouf. Donc, il faut continuer sur cette voie. Bien sûr. On est honoré, je suis honoré لأني يعني كان لي شرف تلمت على يده وتعرفت عليه ودخلت داره ودخلت عائلته. الحمد لله. Voilà, Allah yarhamou yussah alayh. Rabbi yarhamou, voilà, je crois, Amine, on ne pouvait pas lui rendre meilleur hommage. Bien sûr. Rabbi yarhamou, même si Inch'Allah, j'espère que tous ces élèves se réuniront, ceux qui, voilà, pour lui rendre un hommage, j'espère qu'on sera là à vos côtés. Un dernier mot avant de nous quitter, Amine. Je vous remercie. نسلم على المشاهدين دونك مع لي مونسيون العبد دي فوا ينسى في انديريكت نقول لهم صباح الخير عليكم وتهلاو في ارواحكم وتهلاو في الناس اللي تحبوهم بزاف وهذه هي الدنيا دونك يفو بروفيتي او ماكسيموم والانسان فوالا هذه. C'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. La vie continue. Merci beaucoup. On terminera sur cette note positive. Eh bien oui, la vie continue. Puis c'est toujours comme ça, hein, la vie elle est faite de séparation et puis de retrouvailles. Voilà. Merci Amine Bounah d'avoir répondu à notre invitation pour venir rendre hommage à feu Rachid Ben Khouit Allah yarhamou qui nous a quittés il y a à peine 3 jours. Nous on va rester bien sûr parce que la vie continue, de show must go on. Bien on continue avec